आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान और इंडिया के सीज़ फायर के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया है। पहले इसको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसका जायज़ा लेते हैं। जी, ट्रंप साहब फरमाते हैं कि आई एम वेरी प्राउड, मुझे बड़ा फ़ख्र है, ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप, ताकतवर गैर मुतज़लज़ल और बहादुर क़यादत पर, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया की, फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके पास ताकत है, विजडम अक्ल है, एंड फोर्टिट्यूड और इस्तिकामत है, टू फुली नोन एंड अंडरस्टैंड, ये मुकम्मल तौर पर जानने के लिए और समझने के लिए, दैट इट वाज टाइम टू स्टॉप, कि ये रुक जाने का वक्त है या रोक देने का वक्त है, द करंट एग्रेशन, मौजूदा जारहियत को, दैट कुड हैव लीड, जो लेकर जा सकती है, टू द डेथ, मौत तक, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही तक, ऑफ सो मैनी, बहुत सारे लोगों की, एंड सो मच और बहुत ज़्यादा, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल, बहुत सारे लाखों की तादाद में अच्छे और मासूम लोग, कुड हैव डाइड, अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। योर लेगेसी, आपकी मीरास में, इज़ ग्रेटली एनहेंस्ड, गिरा कदर इजाफ़ा हुआ है, बाय योर ब्रेव एक्शंस, आपके जुर्रतमंदाना इक़दाम की वजह से। आई एम प्राउड दैट, मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे, द USA वाज एबल टू हेल्प यू, कि USA यानी कि अमेरिका जो है वो इस काबिल हुआ कि वो आपकी मदद करे, यू अराइव एट दिस हिस्टोरिक एंड हीरोइक डिसीजन, आपको इस तारीख़ी और जुर्रतमंदाना कदम तक लाने में, वाइल नॉट इवन डिस्कस, जबकि बिल्कुल ही बहस नहीं की, आई एम गोइंग टू इंक्रीज़ ट्रेड, मैं तिजारत में इजाफ़ा करने जा रहा हूँ, सब्सटेंशली, काफ़ी हद तक, विद बोथ ऑफ दीज ग्रेट नेशंस, इन दोनों अजीम अक़वाम के साथ, एडिशनली और इजाफ़ी तौर पर, आई विल वर्क विद यू बोथ, मैं आप दोनों के साथ ही काम करूँगा, टू सी इफ़, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए, आफ्टर 1000 years, के 1000 साल के बाद, आ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड, क्या कोई हल निकला है, एट कंसर्निंग कश्मीर के हवाले से, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की अक़वाम की क़यादत का खुदा निगहबान हो, ऑन अ जॉब वेल डन, एक अच्छे इक़दाम पर। वो बड़ा अच्छा ट्वीट किया जी, और बड़ा अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने दो ममालिक के दरमियान सुलह करवाई है, और सुलह और अमन हमेशा ही जंग से बेहतर होता है। अगर किसी को सुलह से और अमन से बात समझ में आ जाए, फिर जंग की ज़रूरत नहीं। बड़ी कमाल की इसमें इन्होंने बातें की हैं, तो हम इनके इस इक़दाम पर इनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सुलह करवाई है, और कमाल की बड़ी बातें की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा जी कि लाखों जानों का नुकसान हुआ है, जो कि मासूम भी थे और अच्छे इंसान थे, उनकी जान का नुकसान हुआ है। तो अच्छी बात की इन्होंने ये भी। दूसरा, कश्मीर के इशू को भी उठाया है और एक इशारा किया उसकी तरफ भी, कि काफ़ी पुराना भी इशू है कश्मीर का, तो उम्मीद करते हैं कि उसके वाले से भी कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे दोनों ममालिक, जिसमें से हमारा तकाज़ा तो ये है कि ज़ाहिर है हमारा जो तकाज़ा वो बिल्कुल बरहक है और जायज़ है, तो अच्छा फ़ैसला फिर यानी कि इंडिया की तरफ से होना चाहिए। ये जो इसका तजिया करना है, वो एक और बात है जो ज़हन में सवाल आया है, कि जो ये ट्रंप साहब ने बात की है कि मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में दोनों मुल्क की तरफ से। जब इंडिया ने पहले पाकिस्तान पे हमला किया है, मसाजिद को टारगेट किया है, तो उसमें भी कई शहादतें हुई हैं, जानी और माली नुकसान हुआ है। उसके बाद जब ये दोनों तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर दोनों तरफ नुकसान हुआ है, किसी का ज़्यादा या कम हुआ है वो एक अलग बात है, तो नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि बड़े लंबे अरसे से फ़लस्तीन में बहुत बड़े पैमाने पे ये काम चल रहा था, और उस जो जुल्म उधर हुआ है
اس کے مقابلے میں اس کے سامنے جو پاکستان اور انڈیا میں جو کچھ ہوا، یہ تو بالکل اس کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل ہی معمولی ہے۔ تو جو بھی ارباب اختیار تھے، ان سے میرا سوال ہے اور یہ احتجاج بھی ہے کہ انہوں نے ادھر آواز کیوں نہیں بلند کی؟ ادھر ان کو جو لاشیں تھیں وہ ہوا میں اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی کسی کو، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ عوام جو آواز اٹھاتے رہے، پاکستان سے بھی، انڈیا سے اور ممالک سے بھی لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر لوگوں نے کون سا قصور کر دیا تھا؟ کیا وہ لوگ بے گناہ نہیں تھے؟ معصوم بچے تھے، خواتین تھی، بوڑھے تھے، معذور لوگ تھے، بیمار تھے۔ انہوں نے اسکولوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر جگہ پہ نشانہ بنایا ہے۔ ادھر اگر کوئی کیمپ لگ گیا جہاں پہ بیماروں کو رکھا گیا ہے یا جن کے گھر تباہ ان کو رکھا گیا مریضوں کو ادھر شفٹ کیا گیا، تو انہوں نے ادھر بھی اٹیک کیا، ادھر بھی حملہ کیا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں تھا؟ تاریخ میں اس طرح کا ظلم نہیں ملتا، لیکن اس کی کسی نے خلاف بات نہیں کی، ادھر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اس کو نہیں کہا کہ یہ بھی ایک ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے۔ اب ایک سوال جو میں نے کیا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس سے پہلے برما میں بھی یہ کام ہوتا رہا اور ادھر بھی بہت شفاقانہ کام کیا گیا تو ادھر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو میرے ذہن میں میری سوچ کے مطابق جو اس کا جواب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہی مجھے نظر آیا ہے کہ جب تک کفر نے اسلام کا قتل عام کیا ہے، اسلام کو اس نے نقصان پہنچایا ہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، دین اوکے، پھر ہر چیز اوکے تھی۔ اور جب اسلام نے کفر کو تھوڑا سا ہٹ کیا تو کفر کے دل میں ہی درد جاگا ہے کفر کے لیے، یعنی اس میں پاکستان کی کوئی ہمدردی نہیں ان کے دل میں، جو میرا خیال ہے، یہ میری سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اسلامی ملک نے جب ایک مخالف جو طاقت تھی جو کہ کفر سے جس کا تعلق ہے، اس پر جب وہ غلبہ پانے کو آئی ہے تو پھر ان کے دل میں وہ درد جاگا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے۔ یعنی کہ میرا یقین ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ جنگی کارروائی الٹی ہوتی، اگر یہ نقصان جو انڈیا کو ہو رہا تھا اگر وہ پاکستان کو ہوتا تو پھر امید ہے کہ یہ لوگ نہ بولتے۔ تو یہ میرا ایک سوال بھی تھا اور جواب بھی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ میری سوچ تھی۔ آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔